Lupit oh. Tikas talaga yung mga driver na to. Sarap gayahin oh. Astig. Ang bilis nakaparking ah. Ang bilis na maneuver yung manubela. May diamond performance pa sila. You know, bilis. Sarap siguro mag-training dyan. Ano, lupit yan pag-parking yan ah. May pa-circus pa sila oh. Pong. Bilis. Ano? Bastig ah, babae yung driver. Kaya pala. Ang bilis pala makaparking kasi aside sa steering, control mo yung handbrake. Lupit. Yan ang babae.